Amina. Huyo ni mgeni. We ni nyamukira. Watu wanaoamini utatu, abantu bizera utatu, hao ni wageni. abo ni nyamukira. Kwa sababu kwenye Biblia, wewe kwa muri Biblia hakuna miungu watatu. Na mana zitatu zihari. Hakuna mtume na numwa ambaye aliwahi kuhubiri miungu watatu. Yabwirije kuvyerekeye Imana zitatu. Hakuna nabii na muhanuzi ambaye aliwahi kuhubiri miungu mitatu. Na wewe yabwirije kuvyerekeye Imana zitatu. Mungu kwenye maandiko matakatifu. Abakozi b'Imana bose mu byanditswe vyera waliamini Mungu yuko mmoja. Ite yuko Imana rimwe peke yake. Yonyene sa. Na yule Mungu leo ndio maana uyu munsi tunamtambua kama tuizi Bwana Yesu Kristo. Umwami Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba bizera ko yule Yehova wa Agano la Kale wa Yehova misezerano ya kera ndio Yesu Kristo katika Agano Jipya. Ali Yesu Kristo misezerano lipya. Kwa hiyo ngivyo hii tarumbeta inzamba ya uhuru y'umwitegerezo ya kurudi yo kugaruka kwa ajili ya maandalizi ya Biblia, kwa ajili ya unyakuo wa bibi harusi wa Kristo, kuzuamurwa k'umugeni wa Yesu Kristo. Katoliki haimuhusu, umukatolika nimwerekeye. Msabato haimuhusu, umusabato nawe nimwerekeye. Shahidi wa Yehova haimuhusu, ichabona cha Yehova nimwerekeye. Pentekoste haimuhusu, Pentekoste nimwerekeye. Kwa sababu hawa wote ni wageni katika haya mambo. Ni nyamukira kuri ibi. Haleluya.